Hi there mga et! Check it. Hello mga kas! This is Radyo Manrans Barbarona. Mga unasad ta! Break sa agud uy! Nakatry na ba mo sa mga lamiang pagkaon sa Harbor City Dim Sum House? Maka dim sum? Rajug. Kung wala pa and gusto nimo i-try, this video is for you. At first, magduha-duha kog sulod kay basin mahal. Dili lagi kaniya mahal. Charot! Pero mga et, affordable lang siya and lami pagyod. Walay char. Tanawa sa i-try lang gud og explore kas. Perfect kaayo ni siya for your family and friends. Naapagid dim some trio treats for family and friends. Dinhi lang ni siya sa SM Lanang Premier Davao. Upper ground level lang mga et. Dapit sa may Bread Talk and Sports Central. Diba? Wala na ako na videohan ng mga food like siopaw, rice meal, katong noodle soup, ug siomay. Kay gutom na gid kayo et. Mo to ang na-videohan kining lami ang dessert nila. Diba? Have you ever tried shaved ice cream dessert, Kas? Diba? English rajog. Binawi kung wala, ay nako, try their avocado shipping. Ni hao, xiao mao, washing xiao. Check it. Basta ka na bitaw avocado shipping. So, basta ka na. Made with refreshing avocado ice with crushed grahams, pearls, chocolate sauce, and fresh mangoes. Diba? After ni mumukaon, gina-encourage nila ang customers na maghatag og feedback kung kumusta ang food. Basta for me, 10 over 10. Ay, 10 sad kayo for me ang libreng butchi after ni mo maghatag og feedback. Alright, et, mga unta. Follow for more vlogs, et. Check it. God bless you!